गुड मॉर्निंग एवरीवन शुभ सकाळ चलतु आज जानिनेबा मार्च 25 तारिख सोमवार 15टी बड़ मुख्य खबर देश विदेशर आपण नहीं कि आसी आपण मानक अनुरोध करुच्ची वीडियो को शेष पर्यंत देखा भूलु ना आपड़ जदि वीडियो नुआ आसी वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलु ना सब एमती ओडिशार सब न्यूज देखिपारे सर्वप्रथमे मो यूट्यूब चैनल रे चलतु प्रथम खबर पर नजर पकईबा। एप्रिल प्रथम सप्ताह आसीपारे बीजेडी प्रथम प्रार्थी तालिका आसंता साधारण निर्वाचन पर बिजु जनता दल बीजेडी यार प्रथम प्रार्थी तालिका एप्रिल प्रथम सप्ताह प्रकाश करिपारे। रिपोर्ट अनुसार नवीन निवासर आगामी निर्वाचन बड़ लड़ई प्रस्तुति चली मध्य बीजेडी किछि अंचल प्रार्थी तालिका चूड़ांत कर सारी से भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र सिमई सीम कटक स्वस्थ मिश्र बीजेडी लोकसभा प्रार्थी हो पारती। कांग्रेस बीजेडी को आसीथिबा प्रदीप मांझी नाम नवरंगपुर लोकसभा आसन पर चूड़ांत होईची। गत लोकसभा निर्वाचन बीजेडी मात्र 2टी आसन प्रार्थी अपरिवर्तित रखिथिला। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। समस्त छुट्टी बातिल कला शिक्षा विभाग होली दिन भी आसीबे शिक्षक। बिहार शिक्षा विभाग सह जड़ित एक बड़ खबर सामना को आसीची जेउठारे शिक्षक मानक ऊपर एक बड़ आदेश जारी करा जायछि। शिक्षा विभाग निर्देश अनुसार होली दिन शिक्षक मानक तालीम पाई कॉलेज जावाक पड़िबो। वास्तव में बिहार शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव के पाठक राज्य कर्मचारी विद्यालय शिक्षक मानक होली छुट्टी न देवाक निष्पत्ति नैचंती। कारण शिक्षा विभाग 19,000 शिक्षक तालीम पाई एक चिठी जारी करिछि जहा अनुसार से 25 रु 30 मार्च पर्यंत तालीम नेवा पाई बाध्यतामूलक करा जायछि। वास्तव में बिहार सरकार को राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं तालीम परिषद बिहार समस्त जिलार जिला शिक्षाधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी यही चिठी अनुसार शिक्षक मानक मार्च 25 रु 30 पर्यंत 6 दिनिया तालीम पाई कॉलेज रे पहुंचीबाकू पड़िबो। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। मस्को आतंकवादी आक्रमण रे मृत्यु संख्या 115 छुईला। रूसर राजधानी मस्कोर शुक्रवार दिन होइतिबा प्रमुख आतंकवादी आक्रमण रे मृत्यु संख्या वर्तमान 115 रे पहुंची। आक्रमणकारी अचानक गोली चलैतिले जेउथिरे एपर्यंत 3 पिलांक समेत 115 जनकर मृत्यु घटिची। एही आक्रमण पर 11 जन को अटक रखा जायछि। आक्रमणकारी माने गोली चलैबा परे घटनास्थल रे निया लगाई देइथिले। एही आक्रमण पई इस्लामिक टेस्ट आतंकवादी को गोष्ठी दायी बोली दाबी करिसंती। निकट रे पुतिन राष्ट्रपति भावे निर्वाचित होइसंती। या पर आतंकवादी आक्रमण को एक षडयंत्र बोली विचार करा जायछि। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। मालकानगिरी सबुठारु उत्तम आगामी दिन रे आहुरी बढ़िबो ताती। राज्य रे पुणी फेरिछि ग्रीष्म प्रभाव पारद उपर मुआ हेबो सह बढ़ुची ताती। एपरिकी केतेक सहर रे तापमात्रा 35 डिग्री उपरे रहुची। गतकाली मालकानगिरी रे तापमात्रा 37 डिग्री छुईची। सेहीपरि टिटिलागढ़ भवानीपाटना बौद्ध और बलांगीर रे 35 डिग्री उपरे रहिची पारद। या सह आगको आहुरी ताती बढ़िबो। तापमात्रा 3 रु 5 डिग्री बढ़िबारे पाणीपाग विभाग एने पूर्वानुमान करिछि। खाली दिन नुहे राति तापमात्रा भी 2-3 डिग्री बढ़ी पारे बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। ओडिशार उज्जवल भविष्यत पई केवल मोदी ग्यारंटीर आवश्यकता रहिछि। ओडिशार जल संपद व्यवस्था को सुदृढ़ करने सहित समग्र ओडिशावासी को शुद्ध पानीय जल जगाई देवा पई मोदी संकल्पबद्ध। 2014 मसीह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शासन क्षमता को आसिबा पर एथिपाई हजार हजार कोटी टंकार आर्थिक अनुदान और सहायता प्रदान करिसंती। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन माध्यम गत 10 वर्ष ओडिशा रे 71.2% घरे टप जल जगाई दिया जायछि। 10,217 कोटी टंका व्यय करा जाई राज्य रे 60,75,151 टेप जोगे पानीय जल जगाई दिया जायछि। सेहीपरि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जरिया 94,722 हेक्टर जमी को जलसेचन सुविधा जगाई दिया जायछि। नूतन नवीकरण पाई कापा पांडी जरिया 10,000 कोटी टंका ओडिशा को आसीछि। 340 मेगावाट पाई राज्यर 3टी सोलार पार्क प्रतिष्ठा अनुमोदन हो सारी। ग्रीन इंडिया मिशन जरिया ओडिशा 71.13 लाख वृक्षरोपण होइछि। राज्यर सहरांचल
ବନୀକରଣ ପାଇଁ ନଗଦ ବନ ଯୋଜନା ତିଆରି 40ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 20.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚାଇନାରୁ ଆସୁଥିଲା। ଚୀନର 10,000 କୋଟି କ୍ଷତି ହେଲା। ଆଗକୁ ହୋଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ହୋଲିରେ ଚାଇନାର ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥର ବିଦେଶୀ ରଙ୍ଗରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ଭାରତର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗ ଅବିର ପିଚକାରୀ ଏବେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ହୋଲି ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ହୋଲି ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରାୟ 50% ବଢ଼ିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର 50,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚାଇନାରୁ ଆସୁଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚାଇନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତରେ ତିଆରି ସବୁ ଜାଗାରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ହୋଲିର ପର୍ବ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ହୋଲସେଲ୍ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଣିକି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବେ ଗରିବ ମେଧାବୀ। ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲା। ଏଥିପାଇଁ 17,235 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2024-2025 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ RTI ପାରଦର୍ଶୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରଖାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 30,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଏଥିପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 17,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। RTI ବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ 25% ମାଗଣା ସିଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ହରାଇ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ମସାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଉଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPLରେ 2024ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ 20 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। 194 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 173 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଓଡ଼ିଶା। FC ପ୍ରଥମ ଥର ହାତେଇଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିମେନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟ୍ରଫି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିମେନ୍ସ ଲିଗ୍ର ଅନ୍ତିମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟାର FCକୁ ହରାଇ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। FC ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହିତ IWL ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି। ରବିବାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶାର AFC ଘରୋଇ ପରିବେଶର ଫାଇଦା ନେଇ କ୍ରିକେଟାରକୁ 6-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। IPL 2024 ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିକ୍ଷୋଭରେ 6 ରନରେ ଜିତିଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2024ର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିକ୍ଷୋଭରେ 6 ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। 169 ରନ୍ ବିଜୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 162 ରନ୍ କରିପାରିଛି। ଗୁଜରାଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 168 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଡେୱାଲ୍ଡ ବେଭିସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 44 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା 19ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 7ଟି ଛକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ବଲ୍ରେ 43 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଓ ମର୍ଜାଇ ରମେଶ ଯାଦବ ମୋହିତ ଶର୍ମା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ରବି ଶ୍ରୀନିବାସନ ପାଇଁ କିଶୋରକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଶିବଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସାଇଟ୍ ନାମକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମୋଦି କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା। ଚନ୍ଦ୍ରର ସାଉଥ ପୋଲରେ ଅବତରଣ କରିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3ର ସଫଳତା ଅବତରଣ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ପରେ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3ର ଅବତରଣ ସ୍ଥାନକୁ ଶିବଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂଘ IAU ଏହି ନାମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତାରେ 3 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସ୍ରୋ ଟେଲିମିଟିଂ ଡାକି ଆଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡ
नेटवर्क रे वैज्ञानिक सह साक्षात करथिले। धन्यवाद दर्शक बंधु माने वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करिकि चैनल को सब्सक्राइब करिकि रखंतु। सब बेले एमिति न्यूज़ देखि परिबे सर्वप्रथमे मो YouTube चैनल रे। धन्यवाद दर्शक बंधु माने।